Bonjour grade 7. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va commencer leçon 3, page 54. Page 54. Et maintenant, ouvrez vos livres, page 54. Les Jeux paralympiques. Les Jeux paralympiques. À ton avis, à ton avis, que veut dire Jeux paralympiques et handisport? À ton avis, in your opinion, what is the meaning of que veut dire يعني what is the meaning of que veut dire when I'm asking you que veut dire what is the meaning of تمام que veut dire Jeux paralympiques يعني ايه Jeux paralympiques أو عندي sport طيب what do you think grade 7 that on the sport mean what is the meaning of on the sport طيب on the sport comme ça Jeux paralympiques طيب exercise disabled sports تمام أو sports for disabled اوكي طيب ممكن هنا نكتب خلاص طالما انت قلتها ايمان we'll answer exercise number 1 c'est sont des competitions pour les handicapés yes disabled person ce sont des sports ou des compétitions pour les handicapés d'accord we will talk about Asia El Hanoi une championne extraordinaire an extraordinary champion الأج بتاعها 29 ans الهانديكاب بتاعها اللي هي malvoyante sport athlétisme champion du monde champion d'Europe et elle a 4 médailles d'accord Jeux paralympiques de Pékin يبقى où se trouvent les Jeux paralympiques à Pékin بيتعملوها فين في بكين il y a 20 sports paralympiques 39 femmes dans l'équipe de France 26 sportifs pour l'athlétisme 21 hommes et 5 femmes 12 pour la natation 5 hommes et 7 femmes 52 médailles pour la France 52 médailles pour la France يعني الكلام دوت it's a site okay it's a site called athlete okay they are talking about a champion extraordinary champion called Asia okay how old is she is 29 years old handicapé what is her disabled malvoyante can you guess what's the meaning of malvoyante disabled in what to what disabled in what she has a disabled in something in what أيوة يعني إيه malvoyante يعني إيه c'est-à-dire malvoyante أيوة disabled in what she can't walk like Luek she can't move she can't say برافو عليكي she can't say very well يعني malvoyante يعني she has problems in sight اوكي السبورت اللي هي بتلعبها هي اتليتيزم عارفين الاتليتيزم هي الاثليتكس
Okay, athlétisme means athletics. D'accord? Champion du monde, le monde يعني قلنا ايه le monde؟ Le monde. The world. برافو عليك يا إيمان. Le monde يعني the world. He is a champion for the world. Also, champion d'Europe. She is a champion in Europe. She has 4 médailles, 4 medals. Okay? So she got 4 medals. Jeux paralympiques du Pékin. لو فتحت لكم هنا كده تعالوا نشوف مع بعض يعني ايه جeux paralympiques. يعني ايه جeux paralympiques؟ نعم. Yes. Compétition. Exercise. Exercise. Competition. Competition. Okay, هبعت لك إيمان after finishing I will send you the file. Now pay attention with me. Okay? يعني ايه جو بارالمبيك؟ تعالوا افتح لكم مع بعض كده الويكيبيديا نشوف مع بعض يعني ايه جو بارالمبيك. Just wait. شايفين الويكيبيديا يعني ايه جو بارالمبيك؟ Paralympiques réunissent des athlètes en situation de handicap de tous les pays pour déséperger en des sports. Y participent des athlètes handicapés physiques ou visuels. Visual, yani who have physical or visual disabled. D'accord? Ainsi que les athlètes handicapés maintenant, ils sont organisés par la communauté internationale paralympique. يبقى ايه هي الجو بارالمبيك او الجيمز البارالمبيك جيمز الالعاب الاولمبيه تمام. It's for disabled persons who has physical or visual disability. Okay? Organized by the County International Paralympic. They have a county, international county. تمام. It's البريسوسيتي بتاعتها 4 ans يعني every 4 years. الكرياسيون بتاعتها was 1960 in 1960. اوكي عرفنا يعني ايه جو بارالمبيك. It's held where؟ بكين. بكين دايما تكون فين؟ في بكين. دكا؟ طيب نرجع تاني بقى للتكست بتاعنا. بيقول لي ان في الجو بارالمبيك دو بكين il y a 20 sports paralympiques. They have 20 sports. Okay? 39 femmes dans l'équipe de France. They have 39 femmes يعني ايه femme؟ Femme means what? Ça veut dire femme. Women, برافو عليكي. They have 39 women in the team of France. Équipe means team. Équipe. أيوه. طبعا underline the new words and write the meaning. Thank you. Il y a 26 sportifs pour l'athlétisme, 21 hommes et 5 femmes. Hommes, عكس femme. Homme يعني ايه؟ يعني ايه homme؟ Ça veut dire homme. Les hommes. من. يبقى الأثليتيزم أيوه من. Yes. أيوه. الأثليتيزم بيشارك فيها participants 21 men and 5 women.
12 pour la natation. Il y a 12 persons participated for what? Hein, natation, ça veut dire natation. Swimming. 5 hommes et 7 femmes. 52 médailles pour la France. Et il y a 52 medals for France. OK? Vi only lit le document. After reading the document. Quel sport pratique Asia El Hanoï? Elle pratique. Sport. Quel sport elle pratique? Which practice she is practicing? Which sport? La course à pied بس هو قال في السبورت هنا ايه؟ لاتليتيزم. لات تي اش. طبعا التي اش في الفرنسي se prononce comme quoi? T, not the. In English you are pronouncing it like athlete. But in French we are pronouncing athlétisme. D'accord? Yes. طيب. Numéro A. Asia fait de la course à pied. يعني ايه la course à pied? La course à pied. Yes, excellent. Running. Vrai ou faux? Vrai. Numéro 1, vrai. Numéro B. Elle est 3 fois championne de France. لأن هي كانت معاها كام ميدالية؟ ميداي؟ 4. برافو عليكي يا رينا. Elle est malvoyante. Elle est malvoyante. Malvoyante. She has problems in sight. Elle fait des compétitions pour gagner. Elle fait des compétitions pour gagner. Elle fait des compétitions pour gagner. Fou. Pour participer. ممكن لو كان pour participer كان ماشي. Pour participer. To practice a sport. طيب ماشي. D'accord. D'accord grade 7. Okay.